Hello everyone, good day to all my friends, subscribers and viewers. So we have another listing guys. This is 2,564 square meters at 200 pesos per square meter. So barato ra kayo, 200 ra ang metro kwadrado net. Then ang issue lang diri guys kay wala pa gyud tay road right of way, wala pa gyud tay karsada no nga proper. Pero nindot ang location, elevated nya, wala gyud tay kuan, walay silingan, dead end. So this is the situation guys no. Nya gabi naman no. Nya beside no, kilid no. Mura ni siya gitawag og beachfront. Kay kilid gyud sa suba no. So diri dapita guys, gabi naman, balikan lang nako ni kanang hayag sad guys kay nindot kay tan-aw no, hawan kayo. Pero we have another video on this no. Makita na to, there are kuan no, fisherman's kuan boat. Nay mga kuan diri, mga mananagat ari modunggo. So nindot kay ni. Located in Barangay Bato, Buena Vista, Bohol. So it's a northern part of Bohol province, west part, northwest facing ni si Cebu. So nindot kay ni guys no, daplin gyud siya suba. Daplin siya og suba unya kuan. Kanang nakanindot niya kay mingaw gyud diri guys. So ang ato lang, although barato raman, it's very affordable. So and there is also an adjacent pero murag taas to price. This one is really good no, if you are planning to have a poultry, piggery, nindot eh. Now, regarding the water, there is also a deep well nearby. So, kuan ra gyud guys, mo sacrifice tag deep well dir lakaw didto, but pwede ra gyud nato ma-realize na ning transaction kung nagyud tay interest ba. Kay the good thing nga isa tong, if you don't want no wise di ka gustong saba, so dindot gyud kayo. So kilid gyud guys. Almost all the boundaries are kanang, these are mangroves no, mangroves gyud ni siya. Nya although this place is the place of my grandfather no, sa akong lolo maning side. Regarding the road right, maybe we can provide because all nearby lots or adjacents are my kuan relatives no, basin mahangyo ra gyud. Pero according to my relative also who is here no beside me introducing this property, actually we talked already to the owner long time ago no, na sa ila mo guning bahin niya, ila na lang kwarta na lay bahinon kay gamay ramang gyud pud ni nga yuta. So ang naka-advantage lang gyud ani guys kay dapling gyud sa dagat nya, mingaw sudlunon. So along shoreline nya, pwede sad ka diri, gusto ganahan ka manginhas, if you want to find kuan nindot ni diri mingaw nya. Electricity naman say, electricity nearby, pakatay latag wire. So ganahan ka mga limango, okay ra pud kayo. Ako ning balikon gaw ha. Gaw, balikon ako ni inig kanang klaro nga hayag no. Okay. Nya the adjacent is also for sale, living in Talisay City. Naa sa Talisay na istorya na to nako. Pero murag nag-agad siya diri tagpila, pero murag gibaratuhan man siya sa among presyo diri kana lay niya baligyag una. Pero why problema no, ato raning kuan, although the price on this property is really kuan affordable. Sudlon nun wala agianan kaayo, ma-provide naman. So before we buy, so we will focus on the road right of way. Titulado gini siya, heirs na ang mo perma, mga anak na. So
kuan siya natay gitawag inheritance tax pero dili man kay na dako gyud. Ato lang nga makuan lang nato. Gabiin na lagi. Gabiin na masa ko naabot dire. I'll go back soon, no? Balik ra ko pohon. Gabiin na gyud. Pero natay video ani, old video. O gusto mo masindan lagi hapon ako. Okay, thank you. Re-vlogging lagi hapon ni guys, pero natay old. Natay karaan nga video. Kuan na ni. Okay, thank you and God bless to all. Bye, gabi na gyud. So this is the property guys, no? During daytime, no? So kanina magod perti na yung kuana. Ato lang gipugos. Pero mao ra gyud ni siya. Same size, 2,684 square meters. It's a titled property. Titulado gyud ni siya. Then years na mo perma mga sumusunod. Then the adjacent is for sale pero marag dili sila mosugot sa 200 pesos per square meter. Almost 1 hectare na siya guys. Kanang adjacent. Again, the good thing here in this property is really at the dead end area, no? Katapusan. So dead end na siya. Pero honestly lang, no, nindot pa yun kung ma-realize lang ang road right of way. Pero according to my second degree cousin or uncle uyuan sa pag-agawan, he said that since the neighbors are relatives also, mga humawas, so that is why we can have an access road. So pwede ta makakuha og kalsada. Pero siguro bayaran po ni, di po na yung pangayoon lang. We need to pay. Since it is along the shoreline or daplin siya sa katunggan o daplin siya sa dagat, nindot sa ni diri guys kanang if you are planning to have, for example, mahilig ka sa dagat ba, if you are planning to have a fishing, so nindot kayo, no? Kini guys, there is a vacant face pa, no? And vacated, bakante nga fish pan. And again, my cousin told me that maybe we can apply that in dinar. Ibiyaan naman na. So murag na pang application daw na. So mao ni siya guys, no? Mao ni ang fish pan nga pwede may posibilidad kay napaman tong gitawag na mo og pultahan iting katong agianan sa tubig. So pwede ra gyud siguro. Ay konsulta lang ang dinar, di lang ka maka 100%. So then ganahan di ka maligog dagat bisan tinuod, og even if that is really muddy, but not all place in this location are muddy. If high tide, you can still swim, no? Especially at the boat parking area, atong parkinganan sa mga mananagat. Taas mang tubig dia guys, ya kana guys. So you can swim especially at high tide. So mo na nindot, no, katong mga na paralyze, no, may mamanay uso nga ihumol yun sa dagat ilang lawas. So kini pwede ni diri guys. Mahilig kag kuan dagat yun or
you are in a kanang na paralyze ka. Kay ang tambal kasagaran, I remembered I was naapoy mga owner og nakita nako nga paralyzed to siya, naulian sige gligo og dagat. So that is one thing, no, a good thing in this location, in this area. So nindot ni. So for inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Thank you again and God bless to all. Happy viewing.